अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि वो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के सदक़े जो लोग सैलाब से मुतासरा हैं और जिन इलाकों में सैलाब का ख़दशा है, अल्लाह पाक उन तमाम इलाकों को, उन तमाम लोगों को और उनकी मालो जान को महफूज रखें। इसके बाद बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए हैं, लेकिन इन 78 सालों में आज तक हमारी ये बदकिस्मती है कि कोई एक भी काम का सियासतदान, कोई एक ऐसा सियासतदान पाकिस्तान को नहीं मिला जिसने कभी भी पाकिस्तान के लिए सोचा हो। हमेशा करप्ट, लुटेरे और ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा और अपनी जायदादें बाहर जाके बनाई। अगर यही मौजूदा हालात की बात करें, जैसा कि आजकल ये सैलाब के हालात हैं, यकीन करें कि अगर अच्छी मैनेजमेंट और अच्छे लोग इन 78 सालों में आए होते तो ये दिन पाकिस्तान को ना देखने पड़ते। अगर आप शुरू दिन से देखें, 2005 में ज़ल्ज़ला आया, 2014 के अंदर सैलाब आए, 2022 में सैलाब आया और आज ये 2025 है। ये वो उन वाक़यात को जिक्र कर रहा हूँ जो मेरे इल्म में है या जो मेरी जब से मैंने होश संभाला है तो तब से जो मैंने देखे हैं, ये वो हालात हैं। और इन तमाम हालात को अगर डे वन से देखें तो इतनी एड और इतनी मदद आई है बाहर के मुल्कों से, और उन तमाम मदद का क्या हुआ, वो हमारे सियासतदान खा गए, उनके बच्चे खा गए, उन्होंने जाके बाहर जायदादें बना ली, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में कुछ नहीं आया। मैं खुद, मेरा ताल्लुक़ जंग से है और आप लोग भी न्यूज़ में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मेरा इलाका भी इस वक्त ज़ेरे आब है। सैलाब की सूरत हाल ये है कि खुद मेरी फैमिली, मेरे उस इलाके के तमाम लोग वहाँ से और जगह जा चुके हैं। हमारे घर सैलाब की जद में है, इवन मेरा अपना घर भी सैलाब की जद में। और जब 2014 में सैलाब आया था उस वक्त भी यही हाल था कि मेरा घर पूरा का पूरा बह गया था। मैं अकेला नहीं, और भी बहुत सारे लोग, इस वक्त तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग इस ख़तरे की जद में हैं। लेकिन हमारी हुकूमत के लिए, बल्कि आज से लेकर इन 78 सालों में हमेशा जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आया है, वो सियासतदानों के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है। बल्कि वो तो दुआएं कर रहे होते हैं कि भाई ऐसा टाइम हमारे ऊपर आए। इसलिए दुआएं कर रहे होते हैं क्योंकि आपको पता है कि जितनी एड पाकिस्तान को बाहर से मिलती है वो सारी की सारी ये हड़प करते हैं, वो अपने पास रखते हैं। इवन एक आप लोगों ने पिछली दफ़ा देखा भी था कि जब 2014 में सैलाब आया था तो सिंध पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने टेंट तक रख लिए थे छुपा के, और वो बाद में मार्केटों में जाके बेचे। लोगों को पानी नहीं दिया गया, पानी बाहर से आया जो कंटेनर्स के अंदर कुछ जहाज़ों के जहाज़ों भर के पानी आया, सामान आया, बिस्तर आए, और टेंट तक वो चीज़ें भी इन सियासतदानों ने, इन लुटेरों ने, इन हराम खोरों ने अपने पास रखी और बाद में मार्केट में बेची। अभी के जो हालात हैं, मैं इस वक्त लाहौर दरियाए रावी के ब्रिज पे खड़ा हूँ, कि जो सगिया पुल वाला ब्रिज है। अगर अभी भी आप देखें तो इस साइड पे ये सारा इलाका जो है ये ज़ेरे आब आया हुआ है। और अगर मैं थोड़ा सा जूम कर सकूं तो वो सामने आपको कुछ क्रेनें खड़ी नज़र आ रही हैं। हमारा लालच इस हद तक बढ़ गया है, और ये सारी जो क्रेनें आपको खड़ी नज़र आ रही हैं बेसिकली सोसाइटियाँ हैं, जो यहाँ पे सोसाइटियाँ बननी थी। अभी तो वो सोसाइटीज़ जो लाहौर से बाहर साइड पे सारी बनाई हुई हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी सोसाइटी अलीम खान साहब की, जिसका 400 एकड़ ज़मीन का NOC उसको उस दौर में इमरान खान साहब ने, इस वक्त वो नाकामी छुपाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये नाकामी तो हुकूमतों की है जो ऐसे मनसूबों की इजाज़त देते हैं कि बाद में लोगों को पछताना पड़े, लोगों का उसमें पैसा ज़ाया हो, सरमाया ज़ाया हो। बहरहाल बहुत दुख और अफसोस है, अभी बहुत सारी चीज़ें और देखने वाली हैं। ये जिस साइड पे हम खड़े हैं, अभी हमें दूसरी साइड पे जाना है और दूसरे एरियाज़ को भी जाके देखना है। तकरीबन बहुत सारा हिस्सा लाहौर का जो है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। अभी भी पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और अगर मैं आपको बाकी इलाकों की बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको बात की झंग और चिन्योट की, तो चिन्योट का बहुत सारा हिस्सा इस वक्त जो है वो सैलाब की ज़द में है। कई लोगों का जानी नुकसान भी हुआ है, और इसी तरह जो लोगों का वहाँ पे माल डंगर हैं, भैंसें हैं, वो भी कई लोगों की बह गई हैं बेचारों की दरिया के बहाव के साथ साथ। इवन ये पाकिस्तान का ये हाल नहीं है, इंडिया के अंदर भी जो इंडियन पंजाब है, मेरा उस सिख कम्युनिटी के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जो है वो, उनके लिए मेरी दुआ भी है, परवरदिगार के उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उनको भी चाहे कोई
اسلام سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی غیر مسلم بھی ہے، سب کے لیے میں دعا کروں گا، کیونکہ یہ ایک آفت ہے۔ اور پاکستان کو تو ان آفتوں میں شروع دن سے لے کر اب تک جنہوں نے ڈالا ہے وہ ہمارے سیاستدان ہی ہیں۔ اس میں کوئی ایک جماعت نہیں ہے، اس میں کوئی صرف نون لیگ نہیں ہے یا اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی نہیں ہے، بلکہ آج تک آنے والی جتنی بھی حکومتیں ہیں شروع سے لے کر آج تک یہ ہماری حکومتیں ہی ذمہ دار ہیں۔ جتنے ڈیم آج تک پلان کیے گئے ہیں، اگر ان میں سے آدھے ڈیم بھی بنائے ہوتے تو جتنا پانی پاکستان کے اندر داخل ہوا ہے یہ سارا کا سارا پانی ان ڈیمز کے اندر سما سکتا تھا۔ لیکن ہماری ترجیحات یہ نہیں ہیں، ہماری ترجیحات ڈیم بنانا نہیں ہے، ہماری ترجیحات عوام کو فائدہ دینا نہیں ہے، بلکہ ہماری ترجیحات تو یہ ہیں کہ جتنا پیسہ باہر سے اکٹھا ہو، بلینز آف ڈالرز آتے ہیں۔ ابھی بھی جو کئی جو بزنس مین ہیں فارن کنٹریز ہیں ان تمام نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کی سپورٹ کریں گے، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے بھی جو اس وقت اس مصیبت سے محفوظ ہیں اور لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں، خدا را اپنے فنڈز کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ کو ادارے کو نہ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ وہ لوگوں تک پہنچانا بھی چاہتی ہے تو ہم شروع سے لے کر اوپر تک ہر بندہ ہمارے اندر کرپٹ ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا 10,000 روپیہ ملتا ہے، جب کوئی بیچاری خاتون لینے جاتی ہے تو آگے دینے والا بندہ اتنا حرام خور ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے 1,000 روپیہ خود رکھ لیتا ہے اور 9,000 روپیہ اس مستحق کو ملتا ہے۔ تو پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا 2014 کی میں اگر بات بتاؤں تو تب سیلاب آیا تھا، 2014 کے اندر بھی میرا گھر بھی بہہ گیا اور بھی پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوا اور اربوں کا نقصان ہوا، لیکن اس نقصان کو کبھی بھی گورنمنٹ پورا نہیں کر سکی، نہ ہی گورنمنٹ نے کسی کو اکوموڈیٹ کیا جو اس دور کی حکومت تھی، بلکہ ہوا یہ کہ بعد میں جو چیزیں نکلی کہ کھانے پینے کی اشیاء گل سڑ گئیں، وہ وہیں بڑی خراب ہو گئی اور کچھ حصہ جو بچ سکتا تھا وہ ان لوگوں نے اٹھا کے بیچ دیا، لیکن لوگوں کے کام نہیں آیا۔ کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سیلاب کے اندر ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ کسی کو ریسکیو کیا جا سکتا ہو۔ میری اگین ریکویسٹ ہے جو لوگ مدد کرنا چاہیں وہ اپنے طور پہ کریں، کسی گورنمنٹ کے ادارے کو نہ دیں۔ یہ ہم جو ریلیف فنڈز قائم کر لیتے ہیں، بینکوں کے اندر اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں، کسی بینک اکاؤنٹ میں جمع نہ کروائیں۔ جہاں پہ آپ نے 1,00,000 روپیہ دینا ہے وہ 1,00,000 میں سے آپ 70,000 روپے لوگوں کو دیں، 30,000 اپنے اوپر خرچ کر کے آپ خود پہنچیں لوگوں تک، کیونکہ جب آپ کچھ چیز ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا حساب ہے کہ آپ نے جو خرچ کیا ہے کیا مستحق تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ تو میرا میسیج یہ گورنمنٹ سے بھی ہے کہ جتنا آپ کو باہر سے مدد مل رہی ہے یا آگے ملنی ہے تو خدا را اس کو انہی لوگوں پہ خرچ کریں جن کا نقصان ہوا ہے، جن کے گھر تباہ ہو گئے اور ابھی بھی جو لوگ خطرے کی زد میں ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ بچ سکیں یا کل کو وہ دوبارہ اپنی زندگیوں کو بحال کر سکیں۔ آج کا میرا یہی پیغام تھا، یہ کوئی فن کے لیے نہیں ہے، ویوز لینے کے لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی، یہ میرے دل کی آواز تھی، یہ میرا درد تھا جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا ہے کہ وہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو مدد غیبی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔